बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इकराह फिद्दीन, इस हवाले से कुरान की ये आयत, इसका गलत इस्तेलाल किया जाता है कि जब वालिद अपने बच्चों को नमाज का कहता है तो बच्चे आगे से कहते हैं, थोड़ा सख्ती करते हैं तो बच्चे आगे से कहते हैं ला इकराह फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं है। तो क्या ये बात ठीक है? तो जवाब ये है कि ये गलत तरीक़ाकार है। वजह यह है कि ला इकराह फिद्दीन आयत का ये मतलब नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, इसके शान नुज़ूल देख लेना चाहिए कि जब अंसार के कुछ बच्चे जब यहूदी जा रहे थे, उनके साथ दोस्ती थी, वो जाना चाहते थे उनके साथ, तो अंसार ने चाहा कि इनको रोका जाए और इस्लाम की तरफ इनको मजबूर किया जाए। तो आयत उतरी कि नहीं, जो अपने इख्तियार से जो मज़हब कबूल करना चाहता है उस पर सख्ती नहीं की जाएगी। तो मतलब ये है ला इकराह फिद्दीन का कि आप ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं कर सकते। ठीक हो गया। लेकिन जो मुसलमान है उसको तो इस्लामी तालीमात पर आना ही होगा और उसको उस पर लाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी वालिदैन की भी है, उस्ताद की भी है, पीर साहब की भी है। हर जो असर रसूख रखने वाला है अपने माताहतों के ऊपर, उसकी जिम्मेदारी है और हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है। लिहाजा इस अमल के मैदान में ये आयत नहीं पढ़ी जाएगी। इस आयत का ताल्लुक ईमान और अकायद से है, किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं इस पर कुछ मिसालें देता हूँ। देखें, मसलन नमाज को ले लें तो आप अलैहिस्सलाम ने साफ फरमा दिया, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो जानबूझकर नमाज छोड़े उसने वो काफिर हो गया या काफिरों जैसा काम किया। जैसे इमाम साहब फरमा रहे हैं, काफिरों जैसा काम किया। बाकी कुछ फुक़हा काफिर करार दे रहे हैं। तो अगर नमाज छोड़ना कुफर है, इसको काफिरों जैसा जो काम करार दिया जा रहा है, तो अगर दीन में सख्ती नहीं है तो फिर यहाँ पर उसको क्यों काफिरों जैसा या काफिर कहा जा रहा है? यहाँ एक नुक्ता ये भी याद रखें कि दीन में सख्ती नहीं है, दीन में पाबंदी है। अब जो लोग पाबंदी नहीं कर सकते वो उसको सख्ती का नाम दे देते हैं। अच्छा, तो यहाँ नमाज छोड़ने वाले के फेल को काफिराना फेल कहा गया है। तो अगर दीन में सख्ती नहीं है अमाल की दुनिया में भी, अमल की दुनिया में भी, तो फिर अल्लाह के नबी यहाँ पर सख्ती क्यों फरमा रहे हैं? इसी तरह बच्चा 7 साल का हो जाए, उसको नमाज सिखाओ, 10 साल का हो जाए तो थोड़ा सख्ती करके उसको नमाज पढ़वाओ उसको। हालांकि 10 साल का बच्चा बालग तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी सख्ती का हुक्म आया है। तो जब सख्ती का, हल्की मार पीट का हुक्म भी आ गया है, तो इसका मतलब ये आप कोई कह सकता है कि जब दीन में सख्ती नहीं है तो एक मासूम बच्चे पर आप सख्ती क्यों कर रहे हैं नमाज के हवाले से? जी, हदीस में। और यही हुक्म अल्लामा शामी फतावा शामी में फरमाते हैं कि ये रोजे का भी है। अच्छा, इसी तरह आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं, मेरा दिल चाहता है कि कुछ जवानों को नमाज पे खड़ा करूं और साथ कुछ जवानों को लूं और लकड़ी लेके जाऊं और जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं उनके घरों को आग लगा दूं। तो अगर दीन में सख्ती नहीं है तो सिर्फ नमाज तो पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन घरों में अगर कुछ पढ़ रहे हैं, जमात में नहीं आ रहे, तो उनके घरों को जलाने की बात हुजूर क्यों फरमा रहे हैं? सख्ती नहीं है दीन में ना, तो क्यों फरमा रहे हैं? इसी तरह आइम्मा अरबा को अगर देखें तो इमाम साहब सबसे ज्यादा यानी नरम नजरिया रखते हैं इस हवाले से। ऐसे बेनमाजी को हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि पकड़े, कैद करे और उसको इताब करे और उसको जो है सख्ती करे उसके ऊपर, यहाँ तक कि हत्ता या तौबा, वो तौबा कर ले और नमाजी बन जाए फिर उसको छोड़े। और बाकी आइम्मा तो उसको कत्ल का फतवा भी दे रहे हैं, उसके कत्ल का, और कुछ कहते हैं मुर्ताद हो गया, कुछ कहते हैं इतना बड़ा जुर्म किया है कि उसका इजाला कत्ल के साथ है। तो अब देखें ये क्यों हजरात फरमा रहे हैं नमाजी बेनमाजी के हवाले से ये बात, तो जब दीन में सख्ती नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने कुछ मिसालें दी हैं नमाज के हवाले से, मिसालें तो और भी बहुत हैं। रोज़े पर आ जाए, फुक़हा कहते हैं कि अगर कोई शख्स रमज़ान में चौक में सरेआम लोगों के सामने रोज़ा खाता फिरता हो और बग़ैर उज़र के, तो फिर ऐसी सूरत में इस शख्स को हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि कत्ल कर दे। ये वाजिबुल क़त्ल है, कोई ये आदमी कत्ल कर दे। इसी तरह ये रोजे की तौहीन कर रहे हैं ना, मजाक उड़ा रहे हैं। इसी तरह ज़कात का मामला ले लें, कुरान कहते हैं खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम, इनसे, इनके मालों से जो ज़कात ली जाए कि इनको पाक साफ करेगी ये ज़कात, ये माल इनको पाक साफ करेगा। अब इसके तहत हुकूमत वक्त के मुसद्दिक होते हैं, मुज़क्की होते हैं, जो जाकर सरकारी कारिंदे ज़कात वसूल करते हैं। आमिलीन ज़कात होते हैं बाकायदा, वल आमिलीन अलैहा, जो ज़कात वसूल करते हैं और ज़कात जो न भी दे उससे भी ज़बरदस्ती वसूल करते हैं।
اسی وجہ سے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے یا زکوٰۃ خلیفہ وقت کو نہ دینے والوں کے حوالے سے بھی جہاد کی مشاورت ہوئی تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور وہ زکوٰۃ وصول کرے گی۔ البتہ یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جانوروں کی زکوٰۃ لینی ہے تو اعلیٰ قسم کا جانور نہ لیا جائے، گھٹیا بھی نہ لیا جائے، بالکل رذیل قسم کا، درمیانہ قسم کا جانور لیا جائے، یہ ہدایات تو موجود ہے۔ تو بہرحال حکومت وقت کا سسٹم جو چلتا ہے اس اسلامی حکومت کا، اس میں زکوٰۃ، صدقات، یہ چیزیں جو ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ زبردستی بھی لی جا سکتی ہیں، اور جو انکار کرے تو اس کے خلاف کاروائی، بھرپور کاروائی بھی کی جائے گی۔ تو اگر سختی نہیں ہے تو زکوٰۃ ایک عمل ہے، تو اس میں سختی کیوں کی جا رہی ہے اور کیوں کی گئی؟ صدیق اکبر صاحب کے دور میں بھی اس طرح مشاورت تھا۔ اسی طرح حج کا معاملہ لے لیں تو حج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج طاقت والے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج طواف جو ہے وہ فرض کر دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، کہ جو طاقت رکھتے ہوئے بھی حج کی طرف نہ جائے تو وہ کافروں جیسا کام کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی حج نہیں کر رہا طاقت رکھتے ہوئے بھی، تو اس کے عمل کو، اس کے اس فعل کو کافرانہ فعل کیوں کہا جا رہا ہے جب دین میں سختی نہیں ہے، اعمال کے میدان میں اگر سختی نہیں ہے؟ اسی طرح آپ علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کہ جو بغیر کسی عذر کے کوئی عذر اس کو لاحق نہ ہو، کسی بادشاہ کے وقت کی طرف سے، حاکم وقت کی طرف سے، یا کوئی بیماری یا دیگر عذر، اور وہ ٹال مٹول کرے اور حج کے لیے نہ جائے، تو فرمایا کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پھر اتنی سختی کیوں فرمائی جا رہی ہے اگر دین میں سختی نہیں ہے؟ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے ان پر میں ٹیکس رکھ دوں جس طرح کے کافروں کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے؟ سختی نہیں ہے تو کیوں فرما رہے ہیں؟ اسی طرح ہمارے دنیا میں جو محکمہ جات بنے ہوئے ہیں بہت سارے، پولیس کا محکمہ ہے، اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے، نیب کا محکمہ ہے، انویسٹیگیشن کے محکمے ہیں، حدود و تعزیرات کے جو سلسلے ہیں، تو اگر دین میں سختی نہیں ہے تو لوگوں کو شترے بے مہار چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر کیوں مار داڑ کی جاتی ہے، کیوں پکڑ دکڑ ہوتی ہے، کیوں انویسٹیگیشن تفتیشیں لگتی ہیں، اور کیوں جو ہے وہ سزائیں ہوتی ہیں اور ریمانڈ ہوتے ہیں؟ تو یہ سارے کے سارے جوڈیشنل ریمانڈ اور جسمانی ریمانڈ اور اس قسم کے فزیکل ریمانڈ، تو یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں جب دین میں سختی نہیں ہے؟ تو سختی ہے بھائی، لا اکراہ فی الدین کا مطلب صرف عقیدہ اور ایمان میں سختی نہیں ہے، کسی کو آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، وگرنہ اعمال میں، معاملات میں، ان چیزوں میں، معاشرت میں، اس میں باقاعدہ ہدایات بھی ہیں، سختی بھی ہے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت اس کے لیے ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جس تشریح میں دوسرے کلپ میں اس آیت کی کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔